Araw oh. Ganda. Sarap dito guys. Yan, tapos yung dagat kalmado. Yan. Tapos yun, may mga bangka pa dun oh. Yan. Tignan nyo guys. Kaso medyo malayo. Laki niyan, mas laki pa yan dito sa ano, una kong video. Yan oh. Ito daw yung pinakamahal dito na ano bangka guys eh. Bumabiyahe yan sa ano, Twin Reef, Starfish Island, Turtle Island, dun sa Kapsalay, Nimbi. Tapos ano, puno po yan lagi guys sa mga ano, turista.